assalamu alaikum wa kumbi tv oraha kuni oraha khanta khado mare me bega do melenki kenna kha akhinya docteur Seddouma Yatera agani gynécologue obstétricien alla gar taxu dingaranga alla gar nya Dakar Sénégal ori kata khaya lenki maslange be oga joppana kumbi tv a fayindano nda terinkano ado soninkagano kosu ado soninka hammukana aywa fi kurumba be o gida ñaxare directeur général kumbi tv a dagari kata hay lenki kenya ona kata fay odo mare munna kata maslana dome ko yesu loko nga tabane fumbe ga ho yonkin cahan kille onari yerdo hakkati lamale mag bon kat haya agari nimero nin kina kat haya trinde ga srebe maha aga tangana yonkin cahan kille ya harun jarande kille annaro anna trinde lonti angana trinde londi ona jabindunga ona bu ko yesu tabane ona tirindunga oni jabindunga rakata haya kengana dangi lenki odo trinde begeri trinde fe masala ngani o dagari kata haya lenki o gamulla ona tangana mare muwa soninko kumbi fayindano ado kumbi terinkandano ke masala nge atangana mande atangana jidan kille foani agar mare mun coxala siri ko tanta dangini kiyenta dangini yugo walla yahare walla yugo do yahare yimme yahare ndi kina igari no noku igari ni jarande moho agata ngana jidan kille igari ni aywa consultation de bero no yo oti wala mu katimare mu masalan ta fana be o dagare kataka anyana jidan kille jida yugodo yakare naha manne sababu nin katte nyana iga jidan cekatindini katti watte ngari ni hada marabne jida ani yugo ado yakare ya nahanga yakare ndi kina wala kine adi yakku yo jida o ku jarani kille kati yugoro yagare ga bakka kati doktoru nokko igatele jidanga igatela fay sele jidala ga nyana wala jidala ga nyana afo fana ngel kebe o gamlu mare munatu kenni yugoro yagare igana kefi sino muma iga dome anani yagare mo planning deberi yugo ma trendi yagare ma trendi iwo dome iwo kapalle nga hunde barno dome o gana te kapalle nga hunde ber dome awureni ya koyeke noho agu bono wo bono yugo kedi yake in khawa tani nakati wala tani kergi koyeke noho agu bono wo bono ina kende bere kapale nga hu imena ha kenga sine mu may game kamba hagara ta ko sine ku conditioni be oger ko haga me kamba ya harama planning de bari yugo matre kille yo sine dangi haga me kama jidaga wuti kembre ake nyugo wala ke nyakare wala khafilime kala ya hatto ko ni londi ni haga trene katti doktoru wala sage-femme nga haga te la fay jida nanti har ku condition de ben yo jida nga Allah ma nowati kenne fi famane yo afi filande karta nga gilli anga tele docteur no anga na ku conditioni su fay ku conditionu hagari gamundi mena hanga fita lay no yugo anani tagadini ku bi Allah gari taga gari ranga tagadini ku fini filer dabate tagade bangante kenni yugo ki alhalanya Allah gari taga ay me yaxe ngaya yo sellagana ni lojuru gante duranga ka palle nga hula ganyana di yakke na nga duran lojuru gante ana ken korosi ana fay
a fi fillande ke ñugu bane na fayi allah gare tagadini kuɓera jonga eywa kuɓeni ogatina danga sonin kan xanne gubuni onar tubabu xanne testicule ni ayi malayi fayini normalement se laganañi tagani lojuru ganteyi gubuni filliyani allah gari taga agari royu gonga gubuni ku i fillinte tayi bane ke ampugo bane ke fonne xa tagani ñani yugon daga sare aga ke moxo anna kengal hala xa korosudu kattangatele docteur ndoko foyno yaxelanta kengalla kenni ya yugondo yaxengana kefi ji kebe ga bakka yugo ke aga tangana yaxare ke o gatina danga meni ken noku se laganañi lojuru durangantey aganañi lojuru ga kenga yaxelanta kengalla kenga docteur ñana kengalla analyse nga deɓerni analyse ngana deɓeri brambe ana koyanga nanti ken jiibe anga bagandini jillo mu kuɓe gan xawa ñana noxonga jillo mu ku iya noxonga walla inte jike noxo fi fana a filande se liganaña yiga ji noxo est ce que ku jillo mu xaqe ɓe yigan xawa ñana jike noxonga iri ken xaqe baga docteur na ken noxo fay a fi sikkande docteur na fay ku jillo mu i tege moxo sele lojuru ganti tege moxo pawoni jille me suganu tagani ke moxo wani allah yin kolla ñaari aɗo xoqe iga maxaneni jike noxonga docteur nga nana niti ndeɓeri ana fay ku jillo muxa iga maxanene moxonɓe sele maxane ke gene normali nga ina ken xa korosi analyse noxonga mais keɓe suwogere ko wacca ga tangana meni in kille ya xelanta kengala docteur manan kata kengala a ngana daga kate agana analyse ndeɓeri ana kufi dantanto fayi noxonga kenni yugon karaña ko bogati jiidanta ñana yugono yaxare a falle yugo ngana duufayi agana duume conditionné ku kam magere duufayi agana kuwal halani wori yaxare ke xan xawa a xana duufayi yaxare ke duufayi len tagana manne allah gana yaxaren taga ari tagani yaro yaxare ke noxonga na taganino yaxare ke sella yaxare ke sella nga tagadini begaya yu yaxare ke xaran xawana kun korosi kunu man tagadi fana yaxaren na fayi sellaganañi kombo kube allah girino yaxare nga ine gantigonga selle kombo ku tagadi nga aga normal nga aga kille nga yaxarun tubano kombo yogoni kombo jinkaningiya yogoni kombo biga hakkunde ñani yogoni kombe yimentiya gijimmu kunu ko yugun gijimmu moxo ñani yo kene lu juru ña angana wordu tagumancengeni kena fana filande yaxaren natu lo juru be garine khasosu o gatina dang règle ninga yaxaren na ken nokku fayi règle ne ku khasosu yala humma irini walla intirini yaxaren na ken tagumanca xa fayi règle ninga na ñi garini yaxaren na fayi règle ne ku fili naxa bito mamme ñi naxa agana ñi bito tampile agi naxa walla tampile do fillo walla tampile do sogu walla tampile do tumu walla tandike bito ana ken xa korosi kenne fiya yaxare sulaga ken korosini tagumancungena laga kun korosini agana dangi ken noku yaxare na yillene du korosini xadi tagadini be alla gerira jonga aɗo kinenga kappallenga hunde berni tey ana kun tagadini fay kunga somo ñaniya somo lomundo somo xoro aɗo nokkuɓe aɗo kinenga kefine dome aganañi kine laga kappallenga hunde berni iga deɓeren dome duran lo juru ganti kita kapalle nga ko noxonga ala ñana ga ken xa fay yaxare ngana ku noxuni fay foyinonga agere tagadini alla geri taga mais agere kullo yaxare noxonga yaxelagante kengala mangane ken lebela radio o gatini kebela échographie mangane ken duran deɓeri a ngana ken deɓeri brambe docteur natandanga tagadini kubi alla geri taga iga fo noxo selle kun xa iga tege timo honya wala lojuru nga di batte kun taga ni xane manne do man a fofana onate sareka onate kenna tuba mo xane iterus sareka ke anoko duram posonya alla gar taga naro ya xare noxo sareka ke dangi kille goye o gatuna danga sareka laqe tuba mo xane onate kenna ngalo col de l'utérus angana échographie ndeɓeriani ana ke mbangandi ana koyanga nanta sare ka nganga
sare ka ke ganga est ce que sare ka ke ga nokube ado sare ka ke atay ngani kebe est ce que kenni tagadi normalia walla loju nga da batenga radio nakki manganti radio ngana ke mangandi sare ka ke karo a karate nda karanogi allah duran khabaru yaro donga o gatri danga tubabu xanne overni allah ra over nga na fotaga naro ya harente sare kankara na fotaga naro ya hare ki karanga karanogi o gatri over gauche kun overni gena kun khabaru yanya na sababu ya hare nga khasusu aga naro lo juru kun khaban khoro ya khana khaban miso yugo duran bagandi o gatri kunanga ovilni yo kungo vilni anke nyakare allah to kunga la ta nyaare allah ta kentunu du aga nani bakanga anta matene radio nyan kata deberni echographie agati khabanu kube allah gari taga niro sare kake karonga kun khabanu yidu itagadi mo ko ngomunte nyani khaso su ganari regle ganari ye khabami sombaga ni o gati o vilni janka maren terinkano kumbi tv soninka mukano ndo soninka terinkandana janka jida o suna wor dome nanti jida a khabare ngana kongi alanti nyana ga yakare mbale kamma walla ga yugo mbale kamma ani yugo ndo yakare nyakama janka jida katanga gilli yangatele doktoru noko nan tangatele dufay jida kille kutago man tudo ku conditioni be gorko annan kawa ku fayni anni sebetindi angani sebetindi annan nyakan naha jida ga mekite kemre khana gire khana ka topni loli kana daga jarandika mais sellaga nani yugo be ga gunne comme soni ngenga da safara nanya yugo be ga gunne anna daga na sino filinya gunne nga annan nyakan to du fan annari sino ko filino ko annari tabani anna khasu bane wala khasuru taxande wala gana gobo khasu fili anni nga nyaken ma kun khasu fili ala nyana ngana ni rini anna ni regli ke alla bitonya donc regli ngana dangi khasu bane to ko kamunga jidal laga sebtina lo anken khari khasu fili kun khasu fili gana dangi anga ma jida kita ankilu nasigi ya harin kilu nasigi anati gir bundenga iri yakan to du falle iri vacances ni tani fili alla ma jida ni da mais jida pour kan kata sebeti ni condition ko be ko kamu ku siro fili loxo anna nyakani be wor khasbani kenga alla ga makafanga jida lan tiyana kenga nani waten tanke nyugo waten tanke nyakare mais condition ko be gan xaway ga nyana allah xamu kun condition ya sebeti ni mena xanga tren dengala halan dang yo ken nokku il faut mare nyugu kuna ken nokku famu siri bawu ya haru kube gari non nokku gari ni jare i kine ni il faut gobu ine trende nyay ga gunne donc angana ni ya hare nga trende nga kine nga trende nga gunne nga kine nga trende nga gunne nga gamari aga nari sine su wala sino fi daga kere barne ku condition ga manya jina lante sebetini anani watanta khabana bisu yo ku alhalan yani o gamul la wana koti kamma wala ko mare mun nanti jida aga nani nyana ngagile dabatenga a fay selle condition yi ga xaw sebetina nan ñak da hagal ko lebal angana kumpay aga nani kunga sebeti brambe jida ga mikiti yani kemre xalaagire xala daga docteur no yo fumbe gañana sababu i gëmgu bu ngeni yugo lagante jida kita walla gañana sababu ya xare lagante jida kita alla gana hakkati tan koyo mo gay leri ni katta khaya ke television bane o gari wutu bane te bane o gari su fatam panci khadanga mare mun nakata famu yikite yo mare musonin ko kumbi tv a faindano ada a khanu kube ni ga khana da terin kandano odo kiyali katta khaye lenki ora khasu kuni ora khasu khanta ona khadanga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh